अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो है तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम को शुरू करेंगे और मैं कारी नासिर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को महसूस फरमाएँ। जनाब मोहतरम कारी नासिर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ما شاء الله بارك الله في عمرك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. ما شاء الله.